पहले से हंसी से मुलाकात। क्या है, आप लोग का साथ हंसने आ गए हैं, बात करने आ गए हैं। आप लोग कौन कैसे हैं, न्यू साल क्या करेंगे नहीं करेंगे थोड़ा बताइए। हम न्यू साल क्या करेंगे तो अभी तक तो हम बोले नहीं है। हम न्यू साल थोड़ा सा हटके कुछ करने का दिल कर रहा है, किंतु पता नहीं कितना करेंगे। সত্যি আমি একটু নতুন বছরটা আপনারা কে কিরম করে কাটাবেন, কি করে বিচার আছে আপনাদের একটু জানাবেন। কিন্তু আমার একটু মন আছে আলাদা হিসাবে, কিন্তু শিওর বলতে পারছি না। নিশ্চয়ই কিছু এরকম করলে আপনাদের সাথে তো শেয়ার করবই, আর অবশ্যই আপনাদের সাথে দেখা করার আসার চেষ্টা করব। এখন अब बोले उठते पारছি না, এই জন্য আমি বললাম না। আর वीडियो बनाने का दिल दुखता है। अब बताइए क्यों सुनील जी। हो जाता है कभी कभी। मेरा साथ अकेला तो नहीं, सबका साथ। वीडियो बनाना इतना पॉसिबल है। देखिए उच्चाटन करने से तो इतना सोचना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा सीमित में रह के करने से थोड़ा सा बहुत कुछ सोच के करना पड़ता है। सीमित তো সত্যি কথা, যেরকম তেরকম ভিডিও করলে সেটা বড় কথা না, সেটা অতটাই হয় না গুরুত্ব। কিন্তু একটু ভেবে চিন্তে যারা করে তাদের একটু প্রবলেম হয়। তাও আমি চেষ্টা করছি কিছু আলাদা ধরনের দিয়ার, কিন্তু আপনারা ভালো করেই জানেন আমি এরকম আলাদা ধরনের কিছু এরকম করি না কেন। थोड़ा सा गला बैठ गया। आप लोग भी अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा वीडियो देने के लिए, किंतु पता नहीं कितना दे सकते हैं आप लोग को अच्छा से वीडियो। जितना पॉसिबल होगा करेंगे। तो সত্যি কথা যতটা পসিবল হবে ততটাই পারবো। তা আমি এটাই বলবো আপনাদের সকল ফ্রেন্ডদের, आप लोग अच्छा वीडियो बनाइए, अच्छा से पोस्ट कीजिए। हम भी देख रहे हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरा फ्रेंड लोग अच्छा वीडियो बनाते हैं। सच्ची में हमको भी देख के बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहेंगे आप लोग भी कीजिए, अपना अपना कंटेंट बनाइए, जैसे भी हो थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो पॉसिबल अच्छा अपना हिसाब से, अपना मर्जी से, अपना मन से बनाइए। সত্যি কথা, আপনারা একটু একটু করে যতটা পসিবল হবে নিজের মনের মতন, নিজের মন সবটাই হলো না নিজের আত্মবিশ্বাস বলে, নিজের বিশ্বাসেই সবকিছু জয়। ঠিক আছে, আমার নিজের কি ভাল লাগছে এইটাকে ফোকাস করতে হবে, যে আমি নিজে কি ভালো লাগছে, কি ভালোবাসছি, আমি নিজে কি করতে চাই। ঠিক আছে, ওইটাকে ধরে নিজের লুকটাকে এনে করেন, খুব ভালো পোস্ট হবে, সুন্দর। বলে না নিজে ভালো তো জগৎ ভালো। নিজের মনটাই যদি ভালো না থাকে আপনি কি করবেন নি। ठीक है, क्योंकि सोनिया जी का भी दिल दुखता है किंतु क्या बोलेंगे, मेरा भी कभी कभी ना डगमगाता है दिल। सच्ची बोल रहे देता है। दर्द तो होता है सত্যি, একটু তো ব্যথা তো হয়, কিন্তু ওই যে বলে না চলো कोई बात नहीं। যেরকম কোনো কথা নেই, ঠিক আছে, হতে থাকে লাইফে, ভালো মন্দ তো আসতেই থাকে, তাই না। তো कोई बात नहीं, ঠিক আছে, চলো কতটা দৌড়াতে যায়। তো টাটা ফ্রেন্ড, বাই, টাটা।